inu ngbache ebrenwa oni nwa mo okola ye bada yare aze ne mo wanwa afani de modika eye na nginya no kwanwu ya fani de modika oye ama heaven adon medam ahra yakobie yedie ngade eviedie ma asman eke na menwo yene ma bible eke ehweye raka bible ni say edwaka man hala yemo ba via bu adon medam ndani wo ewere mekane izan sasti mo bible no elekala se wanvu anye ejima yema yoba ma wajala ne modika yo anabra angranya onabra anokeke eba ho ezachire no no ba lobroke eba dizuku ajagare na ru ajale mo geneti eba ho abonsansen yedi mo bible no ereka wo efiso ma ni oti inu ngbache no bra ni nwane ekane kenga ke yilema behaban aze be ma be humo kama obeye be ma awulai la fine tie o se yilema behaban aze be ma be humo kama obeye be ma awulai yilema behaban aze izani sasti ejoke bizamo awakana ke so yilema so yaka yanwazi yama yehumo so yaka yanwazi yama yehumo so yehumo kakwa yanganyon so yankpapa yehumo enuo so yemusu betane yenge yehumo medibara vroma yilema mabavema ye ni o modika yirama ye Israel ya ha yanwo az ya vie mehu yewe na datnaze ehumu ani ebuyo biamo buba hu wo ezukwan bele nati se ezukwan ne ka ebule no konyanzane eneke se okoba yezahane a anhwa elephant jira how avwama ewo oraka se wambe bulu wa mehu adren biara zo na ehu kaku ekanwa ebie krakan gbangban yankasa kron bie krakako muhammad asare zale isi ekaka ehuni ezala wadu edan kama mala na erebuke adre wadu obla bolenu mo obavo yaho hell na so obaizania omawaja modam kakole anabro onya onabro kwa urake bumunya mo bobonu wala na baye mo edan kama kurala ye baba ma bejala ni babibie kpakparo na so kekra ebo ehu akroba mehuli aponchi mehuli kwase a wo ezalo eke hangbangban ekri ehu a bible say okeke womini ngwane adrene yadwazwe diemo okfa abuka yewu abronya nu nyane say yilema behaban aze bemma behumo kama obeye bemma awulai la kozre wo nyane san oluake kunene ale tumi wo oye anwozo a kama Christ le asone ne azu tumi la ya neti ekofia toto asona ne ejalene na ejalene ye yeze eko ose kunema bedabele tumi wo beyi anwozo ezani esasuti se ehu letumi wo enwozo a anu winke mehu mo kala odika me family ejima ya enzure no kwake malamo yendie yehumo ane ye matumi mo yehumo odika benyawo ya nwozura oni ejima bie odan a control ohuo mo ba ha ko hu yala si anya itila obo awon male te yejima leke ejale suni kane yede e ba vasoni kende bia ya zoa kodike yetia yehu a odikwa tenaze mo ye ba hala odikwa ye yanya zahai wanya medemala froma si de jale suonu na okoba ke yede yila mamo yekponi ya va dibule le ke yede yeli ejale ni etia bible nkwazu tuye freke ya wonvunye no aki osi ejale ni kuleni yali ejale ni etio kamo Christ no kole asori ni etila ejale kunalutio ye hozre ni ene ni bi asori ni ale Christ snabakane
ye Christ ale asone ne ngwane die vura zohani eti yilema ehaba won aze boko ema behumo kamo asone ne ye ma Christ la tie Ivan ye bia ye via ko se boko na to kesa yilema se yele kan ye won aze ya ma ye huma o so de kie kan boko ke mama odumi kan bia yale mbia ye ready ko ba han waze ya ma ohun na awie ogonwo enke o mo za pare nyare wa bre waze wa man za ne de kun man za ohun bobo ohun bible no kun le kreke ke en aze boko mania bene mania fema oye bi o ka say me mu Facebook bi na subanet na bo mumui ye subanet na na emuya ye mo engreke omo lances ke ekọ heaven o wo mini heaven adrene ejaleti o me hu Facebook bi na subanet na mumui na bo mva me nya hwe ele kan kala ele fanje jire wavoa ma enwo ye wafone die amase ahimo Christ bo se wo okeko mo ejale ne ednanwe eye wafone die nati heaven wo de eja ki hu ake e mo so dai ya yan fone die wo de na to sem malamo njila mamo ye ha ya hu aze boko ye veye ma ye humo come on yema asone yema Christ la ya inzure na tnazibiza woke ekenwaze boko efeme ehuo ekenwaze boko efeme ho na senya dia anokeke kamozi wa ejaleni enu ekamozi wa ejaleni enu ya inzure tezo bavo ya ho enjijire nu okay ya hozre ye dimo okay ya zure bromia onu nune ba che we no se kunema be huro be yemo kamo Christ hurele asone ne na odule yengwane aze wo otila eja kojo eyi ekure kamo Christ hurele asone no dule ngwanze of Maria ose kurumi enzo ne ye huro yeyemo na yadu yengwane aze yevya ma yeyemo kulimo be huro be yemo naki yadu yengwane aze enzani yavia me yeyemo kama Christ yale vamare asone nla na me kwekembiza yede kulima moke so ejale mu yedenwe yeyemo ye ready ke yewu yavia ma ba nan ebonke bie ye ready ke do wu ya ma oye oyi de bi osonua ogomo banu kole ezanse minyanda esunugale ke ase kakura bi minyanda le usko esunugale za gale ayi mesuro ya na obadi egohran a ebule de ko foma oyi onwazi mod ko ka ofoma ewuro mod ko ofoma oyila otie egohran no anati ijachi so ijachi adankame edweka mo le kroke kunlima be wu be ma be yemo ede mangenya mo eretie me so ayi wo wu wa mayo wo du ongwane aze wo ma eyo ele kun wa ma eyike ye blebole de be bia ba kwa agina pakazuo ojumi ke bia na wa nya lucky ekwatna abusuan suonu na ngenya ye goban chana wo wonyo media badina memzono yezinde na na wo versma for bere mammo na ada kupune de biafofro ye wo mkole ni nyane shimo makoso tinla na muzrobo na di abusansu no dia na wanya lucky na meduma mala mo bambale last man wo ejalani wo wo kandia akbe satke ba wuro ejalani enu medema alavrama mamkoke makoso tie nwuyanleke ni abonu anwuru ewe ejalenu wa mekamo oloku awon ya viama oye todo oleyo na mo bible ni say kulima eva bangwane eduke eva ma beyi ayi hia ezukwa edokunle ne adribia odika pensre ne konya bosiam bia braw
ko fetikolie fabre my blood bole ne oye e blood bole adwene bie ma owo ye de miya mo yetianu ka me yinya onwo a onye ngozomi ide mo ole tete adwene yo no mo se danka semuane awe biara le ye ya fone de gala ne zeko de kame blama hu azmema mu hu de bebiele nu me blama hu az bokom fama mi hu wo de bebiele nu a fane nye ye ohun ewele ezukwa ma no danko enezukwa wo senu a ose oye ohun ngbangban no oye ohun ngbangban no mo de ma adwene mo oye tie no ke me ye ya boa onye ngozomi na tseza hadwun ka be tie no a ano kaka edanka ma edwaka mora kaka yelama kulima yehu ya viema ye mala ye si anya no ko a okaka heaven ye hobi akasakasa kuma wajarun ni akasakasa kuma wajarun ekun wa ma eyi efongwan wa do ake wa ma eyi bible says zahayo dike eyeyo awonke eyi mo mobla de nya na kodede na eyelio e mobla keke be ko onvale ho medam mekumu mama me wewe wodudu beje ede marala han aka wa ma mi han aka keke meyo mekum ma anya hwe se ye kozo ye ko ye di dan kama malazo na ye manko ba me ye mala mon kwan zane abuye abraba wazi no kwa ma because I biale ya fone de maka keke mo me ye anyi enzo me nati medan kumungumo mamai so baezania eyi anyi enzo wo okwaiza chire nu edan ku wangun wa mai edan ku kwaiza chire nu nia jala mo be disco be jala ne kama va bomunwa ihoju ova kasakasa o ma ewon yedwazo ne kunuma ejima mo de kan ye die fam ye mo ebronwa ni siense oyele ehye na ovale orun a edweke ne nzure onginzini nwure boko na odele nwure Christo idem wodri asonya woboko eyi wodi onwoboko eyi wo subane ne mo alefu ajala yema eyi onwo pewo ne evale sister ne mo kenkwa be wad ne keza no nyulo mo krama bi ne keza mani le bosura yezo ne badna evro kompepepo ne keze eyi onyu yakpaka vai 96.5 ne keze onvokan mo anore totofura o mo koso tentortro onzi mwe krama o mo koso ten elefi eke orake kezo dike ebiala wojaki biale wodedie menelwa ewro dike kunwanwa man mo keze enwu mo dike koju level biala wahwen wavinre ede madan kamba bizanwe edweke sede ayi awu kama Christ venzu niza sonia awu ma wade bokoboko mo nganhale bia yenzo ne enenre no kwakwo mo watiti ayi dede na kezi iya yeva onyi vi ajalenu olu atiti malefa iwa vanu wanati yunu onwu ke ejari o ma anwa de me ejari me de ma avroma ba me ya hwe wo ke de mi amo ya dwazre ya ne malefa ba boke yom ba kile we mi su ni se ama yava asone ne kran ma jelen ya ma onwu mo nwure ate padere evli biala ene nwure ye mvune biala ene nwure na nwure ti wanzanwa ye fia tutu ejala nwudia hey mbakro makan kakaka sawie fa ewe agagale fa koma ye mamene papa ke egane ne a mamene papa banke bonguro urake efa wa hola ane kaprin ka no nyabo efa wa hwa no nzu oketiri efa wa no onyi okoye izahai efa akọ okoye mowure izahai urake wazaki efinde masuonu oka ha pura emayizukwa eche hone ejimamo oniko yala ya moyo ateti ye ehyeyo efa koma ya ovra kaka beli no kwa dankama mo osa so no yale krema bie o sere nu nwa ovo ma omre edankama medimara vroma so ye malamo so ye ni abakrama mo ye ni belua obahwe ahye anu nyameo mo menima ka brother we dio sister mo eva ma no le zahala me wo ma ye kramazai nejima kunchima obuke wo man sister brother we die me de me kama teli nyirare no ba ye nyirare avia mo no kokopem me kama benzane abahwe dankama enwure ne hane urakele di edakama melazo
mo wo ejale no me de mara vrema ye de minyamo gala ne ye kure ye jayo ya fani de mo de ke yela o de ke ye da pen me ne mara don le din nkomala bi mo se ye de ejale ye benu minyam ye bubo ne ye baba hia tete ne to me dan kun eblom ye buba ke ye jaki because the man atete ne account die na to dan ko blom de ke fe me anwe esi ala hia tete na ti imaye jaki bromofo buo ati kakra omuwo oba abonsam no era kura hia tete era ko ba ho abonsam no me de ma vroma ore de biemo odike edo no medam ye nea ye boe teizo a fa how ya mayo ye de ma babul fa bi abuka ye wo ba chire bu nwan mo twe Yohane ala ye owo ke kure ba kuro be yimo ke be nwula ha nati kulima o se ye kuro ye yemo ke ye demu ye sna bakane aya ye maru boke banke bie pa ye boyanzu no eye pa wo bonzu because ka ye mba huo de because ye mba huo eye pa ko ka ye ba hu eye pa because butu aye pang Bible say ye mala no mo ye kuro be ye lobe ye nyanga ne dre ye nzo ne ye mabe kamu ye demu ye kuro esno bakala zani o de ke ye nzo ne ye kuro ye yemo ye kwatwen beret 96.5 oyi anwozo ye kwatwen dade wo oyi anwozo bakabie le ke be kwa fa fi oyi so bizawo ke edon kasa mo ejina ebitim blade bobo na pipet no pe obo ba we kwada she ele comprehend de bibie no wo o ele tie nu a no ave de bibie mo boda suna wa va ho yi anwo banke bia anyu e ka bizo kuro hunati o se be lot of from finde menye world kwa nazo ohu bonye zuma muja lazre no kostira no mala mo defend be hu o finde ye onye world kwa mo kalazo onno hale ohu boy my buda isi menyamo besi ye fure ye mo ke dum ye sno bakane ye hwazo ye mo babu fa boke ye wo nenya mo kuro oye la kuro odai mumu ane on ya na tinginya biara mo okuro oyela Bible say odama isno bakane oyenzo ni okuro nati kazi ekuro wasno bakane la zahani ala yodike yenzo ni ekuro yo mwinke nyatima fama eye ojita minute edoman ma ele wasno bakane se wal kabira fufu kazi muye banka se miti obia nzrovo debi ovo bonzro efa ememia fine zahani ala no kenya tema efama eye wamkam eye on dekpake sombia ko yin dekpake on varon bie viskom gwa ko hospital you gwa ka da ni are oh no awra kwale o se mga kokozo na donko e kamo dwunko ayu anvango hospital engo idudu bia eva mai kwa jakim ne sem viskom gwa ka yin wa angwa akwa edema tekpake ekeke dokeka efeke eya so ekuru eyo so adwene eyi anke edomo wostro bakane o medima vroma minyamo yele ezunle puli wo malama anwo oruaka yede ye die sunu ya ovabo ye yega na tisi eva bia babu se ye fuo beke ye suna bakane mama ye tetibe ye hozre die mo babu kan hwe bromia ono ngwana ni se ewie ampo ewie enakpo odai onwu ele mo oyela aleke odi onwu adane na onni anyesuna bakane boy ya kamo Christ no ko ye asone ne la fine isi ayen pa onwu aye biela ne kama ba sha vangandi avia wo jake anako ave de bia dotien motie kpuke odi onwu adane de biela ba wo nyo fonyo sakedo onye na ti se wo modoman wo stop bakane edi adane na emma njijiria how bie enga wo stop bakane adobagwa ka ngontie nu no mpeja ka abo mo wegwa kwa ngonte tie nu enke ha how enva emma enwo letete konka enwo letete de ka wura de bie nokọ baike galamo enede na ndwene on so belly so balun so bakeda
so ba yen zone on valley and ke bie gale mo valley on bobo so no kan deal ka on valley on so ye ba yen zone so ye ba boblo ye won boblo oni joko bobo aninu ha no kweli ye ba hwe ko ode on oyo mediama arovre se de bia medoma fa ye ostro bakane a oyo krama oboa wo mo enyinya lie wona mafa eye eyi matete eyi oye dwumke be konka no matare ka ye deba wo vondo kwa odwumke ni eye no konka o me ni yan bie reka mozi kam na kom me because mam ko kam kan ke de minya ma kai asun gale yesu yasun minya no kon isu asun kazi edan kama ball gale male le menimo dan kama bobe na obobe de abodmo beli ewiele that one beli kechiri nati all the time you ke ninya sa gala di enwa odika ekokroe edefe ankasa ye minya mondon enzikezi bedefe gale bia bobo oya sika oba for say aha oyi engini bobo abrama no ngiri ya kramo akese no manu ya anwo fu ko hanvu oyi ngbane ni o oye ohanvu ngban oye you won't care oye ni yan bie ongwozre oye jimre modikwa buala omwai gale nmu ne ako asmesi na matare nmu ya dukwati penda from amole ma va ha so ne na so mu na be kosundade mo mpena from vama ninya ayi yose yendala mo minya yam ya ne kamalo minya kwafa atalo kompe oba we have ya so de o have we have kabia de san kan sabo ijo kan ni wa gale enezo ninya ba kwa wurangba bo akun de san kan san ijo kan ni wa ke 3 months me ko programs don't worry can dom come kan ya wi jale zaza me ngba bo akun ya la me socks baba kro ju tambe kra me kpenda nda kwa me wura black and red kro me ko different ko gala nwa ye kelte de ke kon ke minya me se ko kon ke mala moli different net wo me kamo eyi eno lo sunke endo de biem za ha ma nyejo ka pale kekre eyi kekre ko sister ku a cotton ndan bi oton material bi ko ma sister ku a pe bi e ma wo ne opomo a ayefa ko ma sister ye bi e fe mo kngba mo na madu ama yeyi wo ha Ebuboka loka aka ku say ni nya ni iwe you said that pen bi akon come in hazan ti said that pen bi akon ni nya no boboka baba e yakaka ro ata kon ye hwa so no oba ho na kakaka na asonso ne pokosu ni nya ne ma men dwere ma won ayaza no ke wo vanyane wuwura ne ahunu na elola mo gala ne le maola hazan jokala ye nuanje no abulala divri ejale ni enuo ete bon ka bedeke lola mo bele wo ekanla ivike oluanzo olu enra edindere ayale ne han odi kenye joka pale bi ekekre male saboju ke biam ka kamisberke ngakura mu enya dokodoko samefa maba o mabanyi die no ko ba ke pamala monu a efa hawo efa mala mo o mabanyi eni minyamo babu se ya ahwe wo ekene ya doazo ye de mokoko kre ba chebra san Uruake yele sunabaka ne mvaye ba no mobi ebura sanoko nyamre edwaka ni se ahyiati nyenya bajachi oye bajachi oze ne oni na yava onwo yambeta oye anwo na bemunyo ba ye melimyo mole wonane kwa fine nyenya yo ba vi mo ya wuke no ne ava won ya beta oye na ba ye wonane kwa Medemara Roma Tegalo Netis wo hodo vagale ni wo gadia ani winke wo fani dia modike eyala abayinzo ni ebaye amagala no koranko ya fani dia modiko oyala odanko ya yinzo ni yaye amya hore abua asetena ni ne ahora yawi muri di okay Lazarus Zima 96 na hale kole bie mo via la wonyamne edwakeshi anu na mete oboke ofane Christ ne asone ne anwo ebrasa nensan se noko owoke kule biala kuro oyeke odai onwo fine neto dika kule biala
kuro oyi ke odai on isn't it sasti onwa che bia ye babuke line yava yadu nuwa na se ele bie eka wonra yahra edan kwa vo de wawu nuwa entino okay ebinum ahyase efefe no Church of Christ na ye no mu edi nkomo omo eka yankopon asem 0507 011555059429009 Sofu Joseph one ma obetumi apeke obi abahoma no so. Hello. Hello. Ya woduma na kamatin da wavi. Mbije daru. Yezuro. Nothing the media can say. Okay. Yada ba se wo anana sre. Afu tumo ba ma la osonyamre. Ayo bia ne kama oche ezukwa oja itofro. Ya la dia mo eja enwi ne kure ne se eja ya urike ya tade yo atade. Yeah. Oya bere jiji awon do nya na ba ye ne na krema wo ba se wala. Ana mara mo. Ba be le jumo ayela. O ba ya de kunu ya mo ya tete. Na ya do bia le ya. Ama. Hello, Kozure. Na boy tofa. Zima 96.5 Yeah. Amen. Ya dan kwedo wase. Hello. Yeah, oduma ne kamatin da wavi. The pacho make us a fracanda. Kasa. Pacho madre. Yeah. The pacho umpumwe. Nankopon adum. The pacho go fed Okay. Mate. Odo fo ye da se ni won tire fa. Eja wodi ma adasa ewo ene awie yemre yimu. Okay. Ye ka ne se ahobrase ye de ye de mbo bibia na se obra ho ase de mbo ni padasa na enu tire se wajimi. No. Na mo wo de pre won kwa se be ya da acha kwa mabia no won konya oha obi ewo soro nti de me ka ne se mo ma ye nyina ye mre ye ho ase ye fama ye yerenom na ye yerenom so mre ye ho ase ye fama ye kunu se de be ya asitra na be ye ne ta so dia osoro hin ye ba ye da so do ase hello within baby o kese free okay ma oneso kakra yo namisha also yeah we get there when niti senemi has nurses go on member model because yet the crowd of the one of the sample yeah yo yankopon shira also hello we didn't baby are free Obiamba. Okay. Yeah. Still now about to me after 0507 011555059429009 na Church of Christ. Yankopon asma mo kan also to me akabida fa ho. Obiamba man so. Hello. We do my come through heavy. All I sent you ascenda. Okay. Tunde. So for na say that was it. Yo. Well, we hear pa mo akozo agwa amana. Na jala mo odebie mo oya humkan boko na okudumi kevia ane oya arabala kaso na jare na imara fo aha ba me yi homework na boy so okudumi kevia na tan vune bia ba me ania ashase ne kezmo ehura na gala debie mo ezi modati akanga kire ehwanla na yeza yakozo ande ania na me ezi hura ne oya bofole so ye wo mo soma ran kwede wase ya mi ja yeah Obiamba okay. Yeah nati mo yeraka amakoso tan ke so wanya wafonu edia no hanu awele ne abafa njigire hello waduma ne kama kindo wavi hello asafo yes mo pa chale ko fubo ga ye ja ya ko na pa chale so wu na da me Church of Christ e mukuro okay ona me ejimadi mo me ye achi
so no ma wo no te ko start. Okay. Me no ko akwa asa de ba me yi mo mi jayo. Ba me ko ma asa ni bi. Okay. Na so akebe de ane de yi re jayo so a. De yi awo ke de class ni. Okay. Me yi no ko akwa asa different. Na sa de o se de mo te de class mo. Ane sapo. Me sano. Ya ye wo de ya o ya mo. Yeah, Mavam number ma do kana me ne yadin da wadi. Okay, na ma bo number so. Okay, me da wa. Zima 96.5 Yeah. FM. Natimu ye kwa ke kriye mo ko so ten akai. Ye mo minya mo. Ya fani de bia hello. Hello. Wadu mane kama tinda wavi. But me give me kuju na say I send me to my agenda. Okay. Ella. Yes. But you say who are all that no no one na so ba no ko ifi asore na so ko ifi asore oba na so ko be me na asore na say oba na so ko be na asore One day na nchechire so nchechire say muina mun trust enhu say aso no oba ne kono eboa anase wo so de na kono eboa aware ne ewo ho na asoro ne so ewo ho aware ne ewo nchen asoro ne so ewo nchen enti bofom die twase wo ye ewo waware m so wo ye yere bra ho ase fama wukunu ye wafom die enti se wukunu asoro kwa na wo ye ready so kwa e dia ase na waka che kwa na die buo na wo de ma wukunu ewo de o ka kire no ho so ho ensen na che se onkoma so nti na wo suban wo di bu yere ananse na wo yere nso suban wo di bu e no na be ma madi fo ewo aware ni mu nta aware ni wo na asoro ne so ewo ho madwene ye ba ko na motumi akwa asoro no ba ko ma sem bia e den e ma wo bo so odo no so e ye adwuma okay Ubiamba. Okay. Izani sasuti moshia ofoma edo ninyane aleke kun fama eye wafani die ye eleyo matie eyomo anwa oraka heaven ewe bia ba ho ye de na tiswanya zo ava how avion ye do azre ne mofia abuke ye ho brasa de sani say 96.5 FM. noko o ke kuni bia la kuro oye ke odai onwo oreke kun bia la kuro oye ke odamu ane onwo na yile bia la noko di ohun eni ya hello oduma ne kama free heavy na kende na zi enya se okay nko tere doko ason bi se leja na se nyane mo leja oyi ngo ya son bi a oyi anwa ma no beba ason ya bo da mi beba ja na bo ne bo ba o bible na ko ye dia mo me kowu quotation ni o me kowu bible njina su bia la mo oka zani dwaka ne na ti mo kan de mo menzin rahwi okay ya nati mo bible no kan yake ye de miya mo ye huru ya ye mo ke de ye hu na mala mo beve ebule mo se ofata beve ma behu mo netori debi mo shia ofoma edo ne medam ke ye behuru ya ye mo o debi mo shia ofata ofoma edo gala nuku ke ebave ebule wa enzone wavwa ma ehu o debi mo oshia ankasa yene ejoka pakakumbie no kmota sonika won mane atina ngbacho ne na nuku hwehwe ye de miya mo nodanko ye yenzune wo eke tesonika uma mole muala utina mbachire nane badabe menya mo ba wonula owoke mu aleja ya nati minya mo yawo asonunu minya mo 96.5 yawo FM. ekala oso dikiyu galeja oso gale dikiyu kezbeja gale nati ekoju kamo bejaja mako fangu kofa vienu a odikamu kezbeja gale na bizon ka gale ma kezbeja ye gale kezbeja ye kake mu gale ja odike
Galen mo jale e jaimo okunjo onwo. Ya pede efa eman. Ekun efa eman ebuai. Efa fandin ga che bias mo de mo kun ka ya. Mo humo ole mo mfa mo to won zo a oye boy. Ya izahane a okeke erinze eleja na tumu kazi be jale. Eja ko wiale eba kwoma eni agale eni nge ke yini kama ko so ton wasade na ti sali nginya na wake no hu kazi be jagala Bible ni say ewere ni oru ajaleti wa eza chire nu eto de bi mo hia papale ofa oma yeminya ndo yenze maleja ko mo papa benu ya ku yenunu ye joka ninua yenze maleja ani enu o engonzo ho meke ho mo hako enye za o me tam da bazons ma pona bazons pona asmai me de mal of vrema minya Bible say yemu ketbe yenze ni be beja male wo awondre ne eninilenu wo awondre ni eni enlenu neti ohia oma nyinya ka obave nilile ya viama oye tinazi biza won eyi edinio eyi ankasa edinio se ni eyi enia. Hello. Good evening. Good evening. Oduma ne kamatin de wevi. In Zima, 96.5 FM. Hello. I Okay. The question come on. I don't go for no young grandchild. They catch me in your shoe and I'll say a more. A jalane, young Zana, the Jazana, okay, young will be an Ese bedemo ndiko mamba juzombe kayenzani. Eko kula jale yemwe catch me in your shoe. Mo bakwatna nginya suonu. Ye bedemo be dosin bia nu daba. Ya demo be keja me din minya suonu makoso tena. Ya mompa ni yewu a ye ba hwaze chire nu. Ya mompa na Christ ba ye ba hwaze chire nu kwa ke de adwuma mbole nu. Na to dike ye de za manimo be me bomode ke bangandin ye vike. Ye nginya amahema wo maka ya hima be ojaye. Sane ka kwayo be ojaye ndendende. That's you. Kakrebe. Okay. Ya, nati odebimo ohia afoma ye de miamo ka odike bomodene ye wunkezi ye ja malen mo. Taiza ye for how atete yava yama yamu. Se wania enwo boy na eto ejalenje jirenu obama wa ho abonsan sinu izani SST bomoden ke wa mekam ye no le che edankama edwakala elka biala mo eto sinna baba moden ke bayi enwo wavi nuwa ebede ma Church of Christ ma ye edrebangane esofu abuaje mo asanda Church of Christ oni edema asma mo insign ye edreban edankama enne elibu bama yazare ye de was edankama wolo no tumiti wo me ye de wadwake yes rock be royals be ni avia yejima na ngwane Moses ye ranko yin bi ewele mekani ene elibu ne meka mo no Christ said monti amen Yanko nyame yo sahin me na sam ya no kware na wanya wo yere wonso wanya wo ya me number mo me fiki akra from me Asabaham 024 34 32 520 Mrs. Rabiaku 024 34 32 520 me fikina from me Asabaham nkomo bia ba hoyale ndawase Yes, no Church of Christ for now. It's your Moncana, Sofu Joseph Abuaje. Uncle Point 7 by now. Now, Facebook message by Kumi Nubi by or see a friend Daniel Kujo or
Osho wan samba sisi no wo Accra Denta ose ohwe mo pa na yumbre akopon hira mo pa we see fan Asian Patrick ono so ohwe edifi elibo na driver Dauda ono so owo ewuku ono so ehwe ewo ne ka mu na fe Gideon Fo ono so ohwe mo pa ewo na yumbre enti no aha ena nda so je ni be si akopon ya duma na wo twete se nde masanso aba e de asama mu ode no e de amanyan enti no enti mafidie no de akina no ensempa ene ndwompa e wonzima 96.5 FM yakramo